And Rичард Тоунсел, USA. Let's go. Какво наследим? Моя. И мисля. Това точно боляхме. Там имат. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобильдик операторум. Переходи на О. Siapa bagi serba, Azhar ke sepak Azhar. Blue open. Ayo berkama. Okay, red and professional. Смотри. Listen. Let's go. Par terre. Par terre. Типика категория 77 кг победа за Омар Нуралиев, Украина. Следваща среща 77 кг класически стил Оливер Крюгер, Дания Андреас Василакопулос, Гърция. Next A, the winner is Elmar Nuraliev, Ukraine. Next match, seniors Greco-Romanian style, 77 kg, Oliver Marco Krüger, Denmark, and Andreas Mikkelsen. Если викат, рубил по горы. Типика категория 60 кг победа за